하나님 감사합니다. Благодарим Тебя. 오늘 또 짧은 시간이지만 우리 인생의 가장 중요한 응답을 확인하는 시간 되게 하옵소서. Пусть за это короткое время станет временем, чтобы выявить все ответы нашей жизни. 우리의 현장을 살리는 전도자로 하나님 앞에 쓰임받게 하옵소서. Станем перед Богом предстать теми благовестниками, которые получат использование от Бога на местах действия. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Именем 아멘. Иисуса Христа. Аминь. 아멘. 자, 우리 열매라는 제목의 말씀을 함께 좀 나눠보려고 합니다. И рассмотрим слово темы плоды. Вот. 열매라고 하면은 이제 우리에게는 이제 제자라는 그 단어를 떠올려야 됩니다. И когда вспоминаем слово плоды, мы должны вспоминать об учениках. 우리에게 전도자에게 가장 큰 열매는 결국은 제자입니다. Самые большие плоды для благовестника – это ученики. 바울의 가장 큰 열매는 재산이 아니고 제자였어요. У Павла самый большой плод был не его имущество, а именно плоды, ученики. 뭐 예수님에게도 12사도가 가장 큰 열매죠. И даже для Иисуса 12 апостолов были как плоды. 자, 그렇다면 오늘 우리가 우리에게 주실 하나님의 열매, 제자에 대해서 살펴보려고 합니다. Сегодня мы рассмотрим именно плодов учеников, которые Бог дает. 하나님은 우리에게 24시 열매를 준비하고 있다라고 볼 수 있어요. И мы можем рассмотреть то, что Бог для нас в течение 24 часов приготавливает плоды. 이제 중요한 것은 하나님이 그 시간표를 가지고 움직이신다는 거예요. И самое важное то, что имея Божье расписание действий. 그래서 우리가 함부로 제자다 아니다 이렇게 판단하기는 어렵죠. И поэтому не можем сами говорить, этот ученик ли этот человек или не ученик. У нас нет права так говорить. 그래서 하나님은 반드시 우리의 시간표, 우리의 모든 여정에 예비된 제자를 준비해 놓고 있다라는 겁니다. И поэтому говорится то, что в нашей жизни Бог приготавливает для нас учеников, с которыми мы должны встретиться. 그 마태복음 28장 18절로 20절에 또 보면 예수님께서 우리가 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라 이렇게 얘기하고 있어요. Матфея 28 глава, с 18 по 20 стих, Иисус говорит: идите и научите все народы. 그 얘기는 뭐냐면 제자가 있다는 얘기잖아요. И о чем это говорится? Это говорится о том, что есть ученик. 근데 우리의 능력으로 제자를 찾는 게 아니고요. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분이 우리와 함께 하면서 그 역사를 하겠다는 거죠. Но учеников мы находим не нашими силами, а находим вместе с Богом, который имеет всякую власть на небе и на земле. 그렇다면 우리가 할 일이 뭐겠습니까? И если так, то что мы должны делать? 하나님의 시간표를 보면서 기다리면 되는 거죠. Несмотря на Божье расписание, мы должны ждать. 왜냐하면 우리가 제자를 막 만들어낼 수 있는 게 아니니까요. Почему? Потому что мы не в силу, чтобы самим сделать ученика. 자, 그러면 교회 안에서 일어나는 시간표를 우리가 먼저 볼 줄 알아야 되겠어요. И, во-первых, мы должны уметь увидеть то расписание, которое находится в церквях. 왜 교회 안의 시간표가 중요하냐면 이미 구원받은 하나님의 자녀들을 통한 하나님의 그 역사, 그 시간표가 있기 때문에 그렇죠. Почему церковное расписание очень важно? Потому что там собираются люди, которые получили спасение. 그래서 하나님의 가장 큰 관심은 어떤 면에서는 불신자가 아니고 이미 복음 가진 우리들에게 관심이 있습니다. В какой-то степени Божий интерес смотрит именно не к верующим, а именно к тем верующим, которые уже получили спасение. 예수님께서 감람산에서 사도행전 1장 3절에 보면 감람산에서 40일 동안 하나님 나라 일을 말씀하셨다라고 하죠. И говорится, что сам Господь в течение 40 дней на горе Елеон говорил о Божьем Слове. 그 앞에 이런 표현이 있습니다. 고난을 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 살아계심을 나타낸 후에 이제 하나님 나라 일을 40일간 말씀하셨다는 И 거예요. после всех страданий, через которые Господь прошел, Он начал на горе Елеон в течение 40 дней говорить именно о Божьем Царстве. 자, 부활의 주님이 우리에게 가장 관심이 있는 게 뭘까?
이 부분이잖아요. И говорил, что воскресший Господь, в чем же его интерес? 하나님 나라에 관한 일입니다. И это дело касаемо Божьего Царства. 자, 그럼 하나님 나라 일의 가장 핵심적인 사건이 뭘까요? Если так, то основная часть Божьего Царства какое? 정확히 말하면요, 제자 찾는 것. Если конкретно сказать, то это находить учеников. 예를 들면 하나님의 나라 일을 천사가 다니면서 하는 게 아니고 구원받은 하나님의 자녀들을 통해서 확산되기 때문에 그렇습니다. И потому что не через ангелов Божье Царство совершается, а совершается через тех учеников, которые получили спасение. 뭐 사단의 가장 큰 관심이 어디 있겠습니까? А самый большой интерес сатаны где? 사단도 역시 사단의 제자를 찾는 데 관심이 있을 거예요. Сатана тоже интересуется найти учеников. 그러니까 그 제자를 찾는다는 것은 흑암의 나라를 만들어내는데 가장 유용하게 쓸 사람들이니까 그렇겠죠. Потому что это ученики тьмы, которые сделают культуру тьмы. 그래서 바울이 두란노에서도요, 3달 동안 집중적으로 하나님의 나라에 관한 메시지를 했다 이렇게 나오고 있어요. И поэтому говорится, что Павел в Дафаиме тоже сконцентрировался, чтобы найти учеников. 자, 그러면 그게 이제 사도행전 19장 8절에 있는 말씀이거든요. И это местописание, которое говорится Деяние, 19 глава, 8 стихе. 그러면 거기서도 말하는 게 결국 무슨 얘기겠습니까? И о чем там говорится? 거기서 이제 나중에 2해 동안 두란노에서 이제 말씀을 또 전하잖아요. 이렇게 그 두란노에서 제자들을 또 세우잖아요. И после того, как Павел поставил учеников, 그러면 그 두란노에 세워졌던 제자들이 한 일이 뭐겠습니까? и что же делали ученики, которые были поставлены? 하나님의 나라를 만드는 일, 다시 말하면 결국 제자 찾는 일을 집중적으로 훈련시켰다 이런 얘기가 됩니다. Говорится, что они получали обучение, чтобы совершить Царствие Божье. 자, 그래서 오늘 우리가 어디에 관심을 집중해야 될까요? И если так, что сегодня куда же мы должны концентрироваться? 하나님의 관심은 제자에게 집중돼 있어요. Божий интерес находится к ученикам. 그렇죠. 하나님의 최대 관심은 결국 제자입니다. И наилучший интерес Бога – это ученик. 그래서 오늘 우리도 여기에 집중하고 여기에 우리의 시간표를 볼 줄 알아야 돼요. И поэтому сегодня мы должны быть здесь, концентрироваться и увидеть Божье расписание. 그래서 여러분이 현장에서 제자 찾으려고 집중을 하면 하나님은 반드시 그 사람에게 그런 제자를 붙여주신다는 거예요. И если на вашем месте здесь вы будете концентрированно искать учеников, тогда Бог допустит встречу. 그래서 오늘 우리가 그 인생을 성공했다. 내 인생은 성공한 인생이야. 라고 하는 게 돈을 많이 벌기 때문이 아닙니다. И сегодня то, что мы говорим, мы добились успеха в этой жизни, это не обозначает то, что мы заработали много денег. 뭐 집을 몇 채를 뭐 사서 가지고 있고 자동차를 몇 대를 가지고 그게 성공한 인생은 아니잖아요. И иметь много земель, домов и автомобилей, это не значит, что это жизнь, которая добилась успеха. 뭐 그게 성공의 기준이라면 지금 뭐 돈 많은 사람들이 다 성공한 인생이라고 말할 수 있겠습니까? И если это критерий успеха, разве другие люди могут так же говорить? 하나님이 우리에게 말씀을 주시고 우리를 부르신 거는 바로 이런 제자 찾는, 그래서 제자를 찾는 사람이 제자를 찾아가는 과정이 성공한 인생이다 이렇게 볼 수 있어요. И поэтому жизнь, которая добилась успеха, это то, что ученик находит учеников. 그래서 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분과 함께 복음이 통하고 사명에 통하는 제자 옆에 있다면 여러분 인생은 성공한 인생이에요. И попробуйте подумать, если рядом с вами находится человек, ученик, который с вами находится в взаимообщении в Евангелии, значит, вы добились успеха. 사도행전 1장 14절도 보면은 마가다락방에서 그 여자들과 예수의 어머니 마리아 그리고 예수의 아울들과 더불어 그들이 마음을 같이서 오로지 기도에 힘썼다 이런 얘기가 나오잖아요. И даже Деяние 1:14 говорит то, что все они единодушно пребывали в молитве и в молении. 그 사도행전 1장 15절에 보면은 대략 모인 수가 한 120명 정도 됐다 이렇게 나와요. И также говорится, что около где-то 120 человек собрались на горнице Марка. 자, 이들이야말로 하나님이 가장 관심 갖는 그 현장이었겠죠. И для них это было местом действия, где Бог имел большой интерес. 바로 그곳에 있는 그들이 이미 인생을 성공한 사람들의 모임이라고 봐요.
И те люди, которые собрались на том месте, те люди, которые добились успеха 이들이 이제 제자가 된 거니까요. и стали учениками. 그러면서 또 그들에게 중요한 또 제자들을 만나게 해줘요. И поэтому также было допущено, чтобы они встретили также других учеников. 그래서 15나라 사람들을 만날 수 있도록 문을 열리잖아요. И поэтому открылись двери, чтобы встретиться с людьми с 15 стран. 역사를 이렇게 놓고 지금까지 기독교 역사 한 2000년의 역사를 놓고 보면 이들만큼 축복받은 사람들이 없잖아요. Если рассмотреть историю христианства в течение 2000 лет, нету людей, как эти люди, которые здесь собрались, которые получили большое благословение. 그 긴 역사 속에 돈 많은 사람, 성공한 사람, 뭐 권력자, 그 다음에 무슨 나라를 통치한 사람 많이 나와요. 그들을 우리가 행복한 자요, 성공한 자로가 안 합니다. 오늘 사도행전 1장 14절에 있던 사람들, 그들이야말로 가장 성공한 사람들이라고 할 수 있겠죠. И на сегодняшний день мы можем сказать, что люди, которые собрались на Гоинце Марка торговца от Деяния 1.14, это те люди, которые добились успеха, чем люди в истории, которые до этого времени шли. 사도행전 2장 1절에 보면 그들이 오순절날에 모여서 그래서 충만한 이야기가 나옵니다. И также Деяние 2.1 говорится о том, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 이 사람들은 이제 무슨 뭐 돈 벌려고 모인 것도 아니에요. 성공하려고 모인 게 아니에요. 그야말로 하나님 나라를 위하여 그들이 한 마음으로 모였기도 한 겁니다. И они здесь собрались не для того, чтобы заработать много денег или иметь что-то плотское, а чтобы совершить Божье Царство. 그 4절에 보니까 2장 4절이니까 그들이 다 성령 충만함을 받았다 이렇게 나오죠. И также в 4 стихе говорится, и исполнились все Духа Святого. 이들의 성령 충만의 결과가 어떻게 나타납니까? А заключение, то, что они были исполнены Духом Святого, какое? 사람들은 방언한 것, 이상한 말한 것을 성령 충만의 증거로 얘기하는데 아닙니다. 15나라 사람들을 만난 것이 그들의 성령 충만의 응답이에요. Они исполнились Святым Духом не потому, что молились на иных языках, а потому что встретились с людьми 15 стран. 그때의 천하 각국에서 여러 나라에서 사람들이 몰려왔다 이렇게 나오죠. И говорится то, что в то время со многих мест многие люди собрались. 이들이 그때서 비로소 뭘 느꼈겠어요? 아, 하나님 나라가 이렇게 만들어지는 거구나. 이걸 얘기했구나 예수님께서. 그걸 깨달았다는 거죠. И тогда они поняли то, что говорил Иисус тогда им. 그래서 하나님 나라라는 게 가만히 있고 아무도 만나는 사람 없는데 그냥 하나님 나라가 어떻게 만들어집니까? 결국 복음 가진 사람들이 확산되면서 하나님 나라가 만들어집니다. Божье Царство смогло совершиться только тогда, когда собирались те люди, которые имели Евангелие. 예수님께서 40일간 말씀하신 것이 이런 거였구나라는 것을 그들이 그때 깨달았던 거죠. И они поняли то, что Иисус в течение 40 дней говорил. 그러니까 15나라 문이 정말 기적처럼 쫙 열립니다. И открылись двери этим странам. 그러니까 이 제자들이 한 것이 뭐냐? 24 그냥 말씀 잡고 하나님의 약속 믿고 기도하고 성령 충만 딱 드렸는데 문이 열린 거죠. То, что они делали, это они молились единодушно, вместе пребывали и наполнялись Духом Святым, и открылись двери. 그 언약을 바르게 잡는 게 중요합니다. Нужно хватиться правильно за завет. 많은 사람들이요 기도를 할 때 그 24 생각하는 24가 대부분이 승복이라는 걸 놓고 기도할 때가 많아요. И многие люди, когда молятся 24 часа, они молятся в основном, чтобы ради успеха. 뭐 사람이라는 것이 상황에 따라서 뭐 라이센스도 따야 되고 공부도 해야 되지만 그걸 인생 목표를 거기다 두면 안 돼요. Если человек, чтобы добиться чего-то, должен учиться или иметь несколько лицензий, сертификатов, но это не вся цель жизни. 우리가 공부를 하고 우리가 뭐 어떤 면에서 세상 사람이 볼 때 성공도 하고 하는 이유는 딱 하나입니다. 그 현장에서 제자를 만나겠다라는 생각을 해야 돼요. И мы должны добиваться успеха в этом мире для того, чтобы на этих местах действий встретиться с учениками. 그때 하나님께서 25의 시간을 통해서 이제 이들과 만남, 제자의 만남을 해주셨다는 거죠. И после этого, через ответы 25, Бог дает встречи с людьми. 그 사도행전 2장 17절로 18절을 한번 우리가 읽어봅시다. Смотрим. 사도행전 2장 17절로 18절. Смотрим. Деяния 2 глава 17 по 18 стих. 그 보면 이렇게 나오죠. 그게 선지자 요엘 선지자의 말씀을 가지고 이제 이렇게 얘기한 겁니다.
И здесь говорится слово пророка Иоима. 여기 보면 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 이런 말씀이었어요. Там говорится, что и будет в последние дни, говорит Бог, и из, излию духа моего на всякую плоть, и буду пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями возможны будут. 그 18절에 보니까 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 이렇게 돼 있습니다. Так, в 18 стихе говорится, и на рабов моих, и на рабы моих те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. 여기서 보면요, 그 요엘 선지자가 한 말도 그렇지만 단지 뭐 미래를 이렇게 막 점치고 미래를 막 예측하고 그걸 얘기하는 건 아니에요. То, что говорил пророк Иоэль, он не имел в виду, чтобы предсказать какое-то будущее. 표현 단어가 예언한다, 환상을 본다, 꿈을 꾼다 이런 단어에 너무 이렇게 매이면 안 돼요. И нельзя именно смотреть на те слова, которые говорится, будут видеть видение или сновидение будут или еще что-то. 예언이라는 단어 자체가요, 하나님이 우리에게 약속하고 우리에게 맡긴 것을 말한다 이런 И 뜻입니다. пророчество это то, что Господь сам обещал и будет исполнять. 무슨 뭐 점을 치느듯이 그런 예언이 아니에요. И такое пророчество, чтобы гадать будущее. 환상을 본다, 꿈을 꾼다라는 것도요. 이거는 어떤 얘기냐면요. 우리가 예상치 못했던 그 에레미야서 33장에 나온 얘기죠. 네가 알지 못하는 응답을 내가 주리라 이런 얘기 하잖아요. Здесь то, что говорится, будут видеть сны и видения, это не говорится напрямую, это так же, как Еремия в 33 главе говорится. 그 시편에도 그런 거 있잖아요. 그 이스라엘 백성이 바빌론에서 70년 만에 포로에서 해방됐을 때 시편에서 뭐라고 하냐면 마치 꿈을 꾸는 것 같았다 이런 얘기가 있죠. И в Псалме говорится о том, что как будто бы как сон. 그게 시편 126편에 나오는 말씀이에요. И это слово, которое говорится в Псалом 126 глава. 우리가 포로에서 돌아올 때 마치 꿈을 꾸는 것 같은 일이 일어났다 이런 얘기를 하는 거죠. Когда мы будем возвращаться с плена, будет так, как будто мы видели сон. 마치 우리가 환상을 보는 것 같다 이런 얘기를 하잖아요. Как будто мы видели какое-то видение. 그게 막 상상치 못한 일들이 일어날 때 그런 표현을 쓰는 거예요. И такие слова используются, когда происходят дела, которые человек не ожидал. 여러분이요 현장에서 정말 예상하지 못했던 상상도 못했던 제자를 만나면요 환상을 보는 것 같고 꿈을 꾸는 것 같은 응답을 볼 것입니다. И на вашем содействии вы можете увидеть такое же. 어떻게 저런 사람이 이렇게 복음에 사랑하고 복음을 위해 살까? 어떻게 이런 사람이 이럴 수 있을까? 그건 진짜 환상을 보는 것 같고 꿈꾸는 것 같은 그런 응답이 제자의 만남에서 온다는 얘기예요. И такие встречи происходят через учеников, и вы будете думать, как же такой ученик, который взирает только на Евангелие и на Бога, может быть. 그러면 여러분이 그런 맛을 한번 봤으면 좋겠어요. Я знаю, что вы увидели через вкус. 이거 완전 꿈 같은 일인데 이런 거예요. Это подобно сну. 상상치 못한 만남. 뭐 제자인데요. 여러분 사울이 변해서 바울이 됐을 때 그때 당시 초대교회 성도들이 그 바울을 보면서 무슨 생각했겠어요? И когда он стал Павлом, тоже думали, верующие ранее церкви, когда смотрели на него. 아니 얼마 전까지만 해도 기독교인들을 그렇게 핍박하고 죽이고 돌아다니던 사람이 완전 전도자로 바뀌었잖아요. 그때 바울을 볼 때 그 성도들의 느낌이 어떤 느낌이었까요? И Павел когда-то гонял людей, христианов и убивал, за один момент изменился благовестником, и что же они думали? 야, 이건 진짜 환상 같은 일이다. Это чудное дело. 이거 뭐 거의 꿈 같은 일이네. 이래. И это дело подобно как сон. 그러니까 이 바울을 만났을 때 얼마나 그 초대교회 성도들이 충격을 받았겠어요. И насколько же верующие ранее церкви могли получить шок, когда встретили Павла. 근데 이런 만남을 하나님이 앞으로 계속 일어나게 해줄 거라는 거예요. Бог будет допускать такие встречи впредь тоже. 한번 여러분 지금부터 24 한번 생각해 보세요. 하나님 나에게
환상 같은 만남, 꿈꾸는 것 같은 만남을 허락하여 주옵소서. И начиная сейчас, подумайте так, помолиться Богу, Господь, дай мне встречу с тем учеником, как, а, как, как подобно сну. 제가 전에 그 캄보디아 가서 선교할 때 있었던 일입니다. И это одно дело, когда я был давным-давно в семестре в Камбоджи, 캄보디아 가서 이렇게 선교하다가 그때 막 그 별다른 장군도 만나고 그다음에 뭐 고등학교 교장 선생님도 만나고 막 근데 그때 그 캄보디아의 그 별단 분 만났는데 그 비서가 그 사람의 비서가 복음에 그렇게 반응을 하더라고요. 사랑하고. я в Камбодже тогда встретился с генералом, который имел несколько звезд, но я встретился именно с его секретарем, который реагировал на слово. 근데 나중에 그분이 이제 장로님도 됐고요. И после этого человек стал даже пресвитером. 뭐 그분이 나중에 그 유광수 목사님을 이렇게 연결해가지고 또 유광수 목사님 캄보디아 사람들한테 그때 훈장을 받기도 하고 막 그랬어요. И этот человек потом, его соединили с пастором Рик Вансу, и он получил потом также направление. 정말 여러분 뭐 상상도 못했던 일들이잖아요. И это все дела, которые человек не мог даже подумать. 그래서 우리가 환상을 보고 꿈을 꾼다라는 얘기가 그냥 무슨 여기 진짜 말 그대로 저기 그 무슨 잠잠해서 꿈꾸고 그 얘기를 하는 건 아니에요. То, что мы будем видеть день, это не обозначает напрямую то, что мы будем спать и будем видеть будущее. 하여튼 여러분의 생애에 바울 같은 제자를 만난다면 아마 꿈 같은 것이고 환상을 보는 느낌일 겁니다. Если вы в вашей жизни встретите такого ученика, как Павел, то, наверное, это будет встреча подобно просто как сон будет. 사실 요셉이 요셉이 나중에 그 바로왕을 만났을 때 바로왕의 꿈 한번 해몽해줬는데 바로왕이 완전히 요셉에게 반해가지고 막 총리로 앉히고 막 그러잖아요. И после того, как Иосиф смог перевести сон фараона, фараон запечатлился Иосифом и поставил его даже премьер-министром. 아니 솔직히 말하면 노예로 팔려가서 감옥까지 갔던 사람에게 그 바로왕이 꿈 한번 해몽해줬다고 해석해줬다고 그렇게 극진히 요셉에게 대우하면 요셉은 환상을 보는 것 같고 꿈꾸는 것 같지 않겠어요? Человек, который попал в рабство и находился в темнице, если царь фараон потом поставил его дал ему высокое положение, наверное, для Иосифа это был, наверное, момент как сон. 이게 정말 하나님 우리에게 약속하신 거라니까요. И это то, что Бог нам обещал. 요엘을 통하여 하신 말씀이에요. И это через пророка Иуля было нам дано. 그리고 이게 사도행전을 보면 이런 만남은 계속됩니다. И в Деянии говорится, что такие встречи будут всегда продолжаться. 아니 솔직히 바울이 마게도냐 갔을 때 거기서 루디아 만나잖아요. Когда пошел в Македонию, встретился с Лидией. 루디아가 뭐라고 하니까? И что сказала Лидия? 바울은 지금 가서 어디 그 몸을 이렇게 기댈 수 있는 어디에 거처할 수 있는 곳도 없을 텐데 내 집에 들어와 있어라. 와서 마음껏 전도 운동하라. 그 꿈 같은 얘기고 그 환상 보는 것 같은 일 아니겠습니까? И это то время, когда Павел, ему было там негде жить и спать и есть, и тогда Лидия сказала, что он может прийти в ее дом и спокойно жить и сможет проповедовать. 아니 또 고린도에 갔을 때 로마에서 쫓겨났던 브루스 아골라 부부 만났는데 브루스 아골라가 막 생을 걸고 그냥 뭐 자기 목이라도 내놓을 정도의 헌신하면서 바울을 돕잖아요. 그거 정말 환상 같은 일이고 꿈꾸는 것 같은 일 아닙니까? И даже в Коринфе, когда Павел туда пошел, там были супруги Присцилла и Акила, которые были изгнаны из Рима, и они тоже помогали Павлу, и это было для него как сон. 얼마나 이 행복한 일입니까? 그죠? Это очень счастливое дело. 그런 만남이요. 우리 인생에 꼭 한번 일어나야 됩니다. И такие встречи в нашей жизни хотя бы один раз должны произойти. 그 여러분이 한번 그 맛을 한번 봐야 돼요. Вот этого. 진짜 내가 이 꿈꾸는 것 같구나. Такое чувство, что это сон. 야, 내가 환상을 보는 것 같다. Такое чувство, что это видение какое-то. 우리에게 이런 응답이 제자를 통해서 체험되어지기를 바랍니다. Я желаю, чтобы такие ответы мы могли получить через наших учеников. 사도행전 2장 46절로 47절로 한번 볼까요? Давайте рассмотрим Деяния 2 глава, 42 по 47 стих. 그때 예루살렘에 일어난 일이잖아요.
사도행전 2장 46절로 47절. Деяния 2 глава, 46 по 47 стих. 그 뭐 얼마나 기독교인이 핍박당할 때입니까? Это когда христианам гоняют. 아니 예수 믿던 사람들도 떠나야 될 상황이고 그만 믿겠다고 할 판인데 이때 어떤 상황이 일어나죠? И в то время, когда даже христиане сами хотели отречься, кто там был, 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 친송을 받으니 주께서 구원받은 사람을 날마다 더하게 하시니. каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в безделии и простоте. 아니 지금까지 예수 믿던 사람들도 도망갈 판인데 그게 아니고요. 이런 핍박 시대에 예수를 믿겠다고 하는 사람이 날마다 찾아온다는 거예요. 그야말로 환상 같은 일이고 꿈꾸는 같은 일이 일어나는 거죠. И в такую эпоху гонений, когда сами люди, которые верили в Христа, хотели бежать, но эти люди собрались и всегда единодушно каждый день пребывали. 이 열매를 우리에게 약속했다는 거예요. И говорится, что Господь нам обещал эти плоды. 그럼 우리가 할 일이 뭐라고요? И что мы должны делать? 이 약속을 믿고 기도하면서 기다리는 거예요. Верить в это обещание и ждать. 아, 사람들이 이걸 안 믿고요. 또 기다리지도 않아요. 뭐 그런 일이 있겠어? 보통 이렇게 생각합니다. Многие люди даже не верят в это и говорят, разве такое дело может произойти? 일단은 한번 그 꿈 같은 만남, 환상 같은 만남 생각하면서 한번 기도해 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли молиться молитвой, которая подобна сну. 그러니까 막 핍박도 많이 왔죠, 사실은. По правде, очень много гонений было. 유대인의 핍박, 또 마게도니아에서의 핍박, 로마의 핍박, 뭐 계속 왔죠. Гонения иудеев, даже Македония и Рим. 근데 이런 핍박이 이런 응답을 막지를 못했어요. Но такие гонения не смогли даже остановить ответы. 아니, 난 차라리 순교하겠다. 이런 사람들이 막 일어나니까 아무리 핍박을 해도 제자를 막을 수는 없었어요. Начали вставать те люди, которые, несмотря на гонения, шли, поэтому никакие гонения не смогли остановить это дело. 어쩌면 핍박이요. 우리에게는 제자를 만나게 하는 계기일 수도 있습니다. В какой-то степени гонения могут быть путем ко встрече с учениками. 사람이 이 핍박 시대에 진짜는 복음 아니면 안 된다 이렇게 하는 사람이 일어난다면 그 사람이야말로 진짜 제자 아니겠어요? И настоящий ученик тот, который, несмотря на такую эпоху гонений, будет стоять словом. 그래서 오늘 우리가 어떤 뭐 문제가 있다, 환란이 있다, 고난이 있다 그것이 우리의 열매를 막을 수는 없다 이런 얘기죠. И кажется, что гонения, которые могут произойти трудности сейчас, сегодня не могут остановить наши плоды. 하나님 어떤 상황에서도 반드시 우리에게 열매를 맺게 하는 겁니다. В любой каждой ситуации Бог делает так, чтобы мы смогли получать плоды. 사도행전 8장에 보면 그 현장의 시간표를 우리가 잘 볼 수 있어요. И о Деянии 8 главе мы можем хорошо увидеть расписание мест действий. 사도행전 8장 26절에 이런 말씀이 있잖아요. 1 глава, 26 стихе есть такое слово. 주의 사자가 빌립에게 말하기를 남쪽으로 가라. 그래가지고 광야로 갔다가 에티오피아 내시를 만나는 이야기입니다. Это рассказ, когда Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую в Иерусалим». 아니 이렇게 에티오피아 한 나라를 복음할 만한 그런 제자를 만날 거라고 상상도 못한 게 그것도 광야에서. 근데 하나님이 정확한 시간에 이 전도자를 통하여 만나겠다는 거예요. Говорит, что Господь нужно расписание сделать так, чтобы этот благовестник смог встретиться с этим человеком. 근데 빌립이 좀 다른 사람이에요. Филипп немножко был другим человеком. 우리가 알고 있지만 사도행전 6장에 보면은 6장 5절에 보면 7명의 중직자가 나오잖아요. И в 6 главе 5 стихе говорится о 7 церковных офицерах. 거기 보면 뭐 스데반, 빌립, 브루고로, 니가모로, 디몬, 바메나, 그 다음에 니골라 이렇게 나옵니다. Как были как Никанора, Тимона, Пармена и Николай. 이 사람들 다 기억나요? 안 나요? Вы помните этих людей или нет? 여기 보면 스데반하고 빌립밖에 기억이 안 나잖아요. Здесь только Стефана и Филиппа. 왜 다른 사람들은 왜 이름이 없을까요? Почему других людей не помню? 내가 볼 때요, 이 사람들은 사도행전은요, 성령의 행전이고 그리고 열매의 행전이잖아요. 이런 열매를 한 사람도 맺은 사람들이 아닌 사람은 이름이 거의 없어요.
Те люди, которые были не написаны здесь в Библии, в этом стихе, это те люди, которые, наверное, не получили плоды. 이게 뭐 부르고르니 니가노르니 디모니니 바메나니 니골라니 하는 사람들은 내가 볼 땐 열매가 없는 사람들이 있어요. Мне кажется, что Прохор и Никанор, и даже Тимон, Я прошу прощения, перевод очень плохо слышно. Да. Рывками. Хорошо. Спасибо. Вот то, что говорится Прохор, Никанора и Тимона и Пармена, наверное, те люди, которые не имели плоды. 그런데 스테반하고 빌립은 우리가 잘 알잖아요. Но про Стефана и Филиппа мы хорошо знаем. 그 얘기는 이 스테반과 빌립의 차이가 뭘까요? 이 사람들과 Если так посмотреть, то чем отличается Стефан и Филипп от этих людей? 하나님이 반드시 시간표에 맞춰서 제자를 만나게 할 거라는 그 확신을 가지고 그걸 기다렸던 사람이라는 거예요. Это те люди, которые, эти двое людей, которые ждали больше расписания, верят в то, что Бог допустит встречу. 나머지 사람들은 아마 그 생각이 별로 없었던 것 같아요. Мне кажется, другие люди даже не думали об этом. 그냥 교회 문제 그 해결하는 것으로 그냥 자기 역할 다 끝났다 이렇게 생각하는 사람들 같아요. Наверное, мне кажется, это люди, которые говорили, я вот сделал все это дело, и на этом все. 근데 이 두 명만 생각이 달랐던 거죠. Двое людей были другие мысли. 그러니까 당연히 광야 같은 그야말로 광야 사람을 만난다는 것 자체도 쉽지 않은데 완전 제자를 거기서 만난 거예요. И в пустыне невозможно встретиться с человеком, но на этом месте они встретили совершенного ученика. 그러니까 나중에 사도행전 9장 15절에서 그런 고백을 하잖아요. После этого Деяния 9:15 была такая исповедь. 이 사람은 이방인과 임금들과 и스라엘 자손들에게 전하기 위해 택한 나의 그릇이다. Ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, сынами и сынами Израилевыми. 이게 바울이 바로 이걸 이 열매에 대한 이 확신을 갖고 있던 사람이다라고 볼 수 있는 거죠. Это человек, который имел уверенность в имении получения плодов. 근데 이때 바울이 훈련을 많이 받았냐? 아닙니다. 그 복음 듣고 바로 이런 언약을 잡은 거예요. И в то время Павел разве получал много обучения, это не так, он услышал сразу об Евангелии, пошел по этому пути. 훈련을 많이 받아도요. 이런 게 하나도 언약이 없는 사람도 있고 훈련을 안 받아도 이걸 언약으로 탁 잡는 사람이 있어요. Которые получили много обучения, но нет завета, но есть люди, которые мало получили обучение, но имеют точный завет. 우리 다락방에서 막 20년씩 막 훈련받고 10년, 20년씩 훈련받은데도 나중에 얘기하는 거 들어보면요. 이 제자를 찾겠다라는 마음이 없는 사람이 정말 많아요. Очень много людей в деноминации Тарафан, которые в течение 10-20 лет получали обучение, но у них нет даже желания искать учеников. 근데 뭐 신앙생활 한 지 얼마 안 된 사람도 막 제자 찾고 싶다. 이런 간절한 사람도 있어요. Люди, которые жаждут, люди, которые только получили Евангелие и уже жаждут найти учеников. 이게 시간이 중요한 게 훈련의 어떤 오래 훈련 받았냐 안 받았냐 이것도 중요한 게 아니에요. И здесь не важно, получил ли этот человек долгое время обучения или нет. 그래서 우리가 언약을 잡아야 됩니다. И поэтому мы должны учиться за этот завет. 바울 같은 경우는 그 회심을 하고 나서 완전히 그 개종을 하고 나서 바로 이 언약 잡잖아요. И Павел после того, как осознал, он сразу же ухватился за завет. 그래서 그가 시대적인 전도자가 된 И 거예요. поэтому он стал эпохальным благовестником. 사도행전 13장 48절에서 이런 말씀이 있잖아요. В 48 стихе говорится так. 영생을 주식으로 작정된 자들은 믿더라. И 13장 38절. уверовали все, которые 48절. были предуставлены к вечной жизни. 근데 이 내용을 누가 이 언약을 잡았냐면요. 이방인들이 이 말씀을 듣고 기뻐했다 이렇게 나와요. И тоже те люди, которые платились, это язычники. 그러니까 뭐 그렇게 뭐 말씀에 대해서 잘 아는 사람도 아니에요. 근데 이 언약을 탁 잡았어요. И это те люди, которые немного знали о Божьем Слове, но они сразу же платили за этот завет. 바울은 그때 당시에 로마라는 나라는 초강대국입니다. 아주 완전 그 슈퍼 강대국이었어요. И в те время это была большая империя. 그 로마 사람들이 예수를 믿을 거다. 그 아무도 상상도 안 했던 거예요. И никто не подумал, что римляне будут верить. 그 로마 사람들이 믿었던 것은
그리스 로마 신화 뭐 우리가 알고 있잖아요. 뭐 제우스, 아프로디테 뭐 이런 잡신들을 믿고 있었던 나라거든요. Такая держава, которая верили в различных духов. 근데 그런 사람들인데도 불구하고 바울은 뭐라고 하죠? На это что же говорил Павел? 사도행전 19장 21절에요. 로마도 보아야 하리라. Одеяние 19:21 говорит, я должен видеть Рим. 뭐 로마 구경 간단 말이 아니잖아요. Это не означает, что он пойдет путешествовать туда. 로마에 하나님이 예비한 제자가 있다 이 말이잖아요. Это он имеет в виду, что есть в Риме человек, ученик, который приготовлен. 그래서 우리가 여러분이 계신 그 현장에 꿈꾸는 것 같고 환상을 보는 것 같은 제자 있다는 겁니다. Говорится то, что вы сегодня здесь есть такие ученики, когда вы встретите, вы будете думать, что это как сон, как невозможно. 그 여러분 지금부터 언약 딱 잡으세요. Значит, сейчас платите за завет. 하나님 나의 인생에서 바울 같은 제자 만나게 해주세요. Господь, разреши мне такую же встречу, найти ученика, как Павел. 루디아 같은 제자 만나게 해주세요. И дай мне встречу с учеником, как Лидия. 야손 같은 제자를 만나게 해주세요. И даже дай мне встречу с учеником, как Ясон. 그리스 아굴라 같은 그런 제자를 만나게 하옵소서. И дай также встречу с учеником, как Прескила и Акила. 이 시간표를 갖고 있지 않고 엉뚱한 거 붙잡고 있다면 그 사람 슬픈 일인 겁니다. Если человек в это время не молится об этом, это очень грустно. 여러분의 최고의 열매를 주님은 예비해 놓고 기다리고 있다는 거죠. Это то, что Господь для вас приготовил наилучшие плоды и ждет. 아멘입니까? Аминь. 자, 이어서 보좌의 축복을 누린 전도자들이라는 제목의 말씀을 함께 살펴보려고 И 합니다. продолжим слово с темой благовестники, которые наслаждались благословением Небесного престола. 자, 우리가 이제 그 모두가 다 지금 다 교회를 섬기고 있잖아요. Служат себя в церквях. 그 미자립 교회들이 굉장히 많아요. Не самостоятельных церквей. 교회들이 막 자립을 못해서 너무 힘들어하는 교회가 많죠. Очень много таких церквей, которые не могут сами двигаться. 뭐 이런 교회들은 목사님을 중심으로 해서 막 현장을 뛸 수밖에 없죠. И такие церквя оставили способ, как только сам пастор шел на местодействие. 그래서 목사님은 그 막 불신자를 만나서 복음 전해서 찾아서 그분들을 이제 중직자로 세우는 일까지 그게 이제 목사님이 할 일입니다. И пастор, он выходит на местодействие и сам находит учеников, и потом уже ставит их в церкви церковными работниками. 자, 그럼 그 다음 단계가 뭐냐? 이 중직자들이 이제 본인이 실제로 훈련받아서 현장에서 이제 전도자의 역할을 해야 되는 거죠. Учителя должны получить обучение в церкви, и после этого сами должны на местодействие начать служение. 그래서 예수님도 보면요, 12사도를 부른 다음에 나중에 또 중직자, 70인 중직자 부르잖아요. И после этого Иисус даже призвал 70 учеников. 근데 이 현장에서 복음 운동이 확산될 때는 이 중직자들이 실제적으로 복음 전하는 전도자로 막 세워졌을 때부터가 그게 확산이 됩니다. И все это начало распространяться активно после того, как было провозглашено на местодействие. 그래서 우리 그 지금 사명자 여러분, 사역자 여러분들도 여러분이 평신도지만 목사님 못지않는 현장 사역자로 완전 자리 잡아야 됩니다. И вы, служители, которые сейчас служите в своем церкви, вы ничем не хуже пастора, вы сами должны выходить на местодействие и начать служение. 제가 전에 한번 설명드린 적 있잖아요. 유대교와 기독교 초대교회하고 차이점이 뭐냐 이런 И 얘기. я говорю отличие иудаизма и ранней церкви. 유대교는요 완전 성직자 중심이에요. Иудаизм — это они именно концентрация, 제사장 중심. они в основном сконцентрировались на первосвященниках. 나머지 성도들은 뭐 그냥 와서 제사장이 다 합니다. 그거 뭐 하면 그 말씀 듣고 돌아가는 거예요. Все остальные просто приходят и смотрят, как первосвященники дают слово, и уходят просто. 그러나 초대교회는요 모든 평신도들이 다 현장에서 사역을 했어요. Но ранее в церкви все верующие после церкви на своих местах действия вели служение. 그 만인 사제설이란 말이 모든 사람은 사제다. 이 말이 그래서 나온 겁니다. Все люди, они должны служить.
그리고 이 유대교는 완전 예루살렘 성전 그 하나, 성전 하나 중심이었단 말이에요. Иудаизм даже, они только где смотрели, концентрировались на храм Иерусалима. 그리고 초대교회는요, 완전히 현장, 모든 현장에서 다 거기서 기교회 활동을 했단 말이에요. Но ранее церковь, они даже после церкви на местах действия служили. 그리고 이 유대교는요, 안식일, 특히 그 안식일 날 하루 모여서 예배드리는 거. 그러나 초대교회는 날마다입니다. 현장에서 날마다. Иудаизм, они почитали всегда субботний день, один день только, а ранее церковь, верующие ранней церкви, они каждый день пребывали в слое. 이것이 나중에는요, 완전 세계를 뒤집어 버린. И это все впоследствии перевернуло эпоху. 여러분들도 그렇게 생각하셔야 됩니다. 아, 우리가 현장에서 완전히 사명자로 딱 세상을 바꿔야 되는구나. И вы тоже должны так уметь думать, то, что вы можете изменить эту эпоху. 이게 바로 보호자의 축복을 누리는 전도자들이다라고 볼 수 있습니다. И мы можем рассмотреть то, что это благовестники, которые наслаждались благословением Небесного престола. 그래서 여러분이 한 사람 한 사람이 완전 교회고 또 현장 기교의 사역자라고 하는 것을 잊지 마시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы не забывали, каждый из вас является церковью и теми людьми, которые являются служителями. 그래서 결국은 현장에 하나님 나라를 세우는 겁니다. И после этого места действия уже будет совершено Божье Царство. 그 예수님도 제자들을 세워가지고 현장으로 파송하잖아요. И Иисус тоже позвал учеников и направил их к местам действия. 마태복음 10장 7절에서요. 하나님의 나라가 가까이 왔다 그러는데 그건 뭐냐? 복음되는 그리스도가 온 것이 하나님 나라가 왔다는 얘기잖아요. И отношение здесь всем говорится то, что входящие проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное. 이제 그 하나님 나라를 확산하는 것은 제자들의 몫입니다. И чтобы Божье Царство распространилось, это дело учеников. 그니 바로 제자들은요. 사도들뿐만 아니라 70인도 제자죠. И не только апостолы являются учениками, также и служители, обычные верующие являются им. 그리고 40일 동안 예수님께서 마가다락방에서 감남산에서요. 40일 하나님 나라가 어떻게 되어지는지 계속 설명합니다. В течение 40 дней говорится о том, что о Божьем Царстве. 그러니까 마가다락방에 120명이 딱 모여가지고 완전 제자로 결단하고 15 사람들이 만나지는 하나님 나라가 임하는 것을 보게 되는 거죠. И можно рассмотреть, что на Коrinце Марка собрались около 120 человек, и через этих людей смогло свершиться Божье Царство, и даже открылись двери ко встрече всех из 15 стран. 물론 이제 베드로 같은 사도들도 나가서 복음을 전하죠. Конечно, такие люди, как Петр, апостолы, идут на место действия. 뭐 성전 미문에 앉은 뱅이한테 복음 전하고 다 그 베드로가 한 거죠. И Петр также смог исцелить того хромого человека, который сидел у храма. 그러나 사도행전 12장에 가보면요. 사도들이 감옥에 갇혔을 때 중직자들이 모여서 막 복음 운동을 하는 겁니다. В Деянии 15 говорит, когда апостолы были заключены в темницу, тогда простые верующие проповедовали. 그래서 베드로전서 2장 9절이 뭐라고 했죠? И что говорится в 1 Петра 2:9? 우리는요 거룩한 나라요. 그리고 하나님의 그 복음을 전할 왕 같은 제사장이고 이 빛을 전할 선지자라고 주님은 말씀하십니다. Господь говорит, то, что мы являемся, Господь говорит, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудное 이게 служение. 베드로의 설교 중에 나오는 얘기입니다. Писание, которое говорится, когда говорил сам Петр в слове. 이게 베드로는 뭐냐면 나만 복음 전하는 사람이 아니라 모든 사람은 다 복음 전하는 전도자라는 얘기예요. И Петр здесь говорил, не только я проповедник, а все люди являются проповедниками. 뭐 바울도 마찬가지입니다. А Павел тоже так. 바울도 사도행전 9장에 보면요. 이것 때문에 내가 하나님께 부름을 받았다는 걸 알게 되죠. И Павел говорит, я не в 9 главе, почему же он получил призвание от Бога. 그리고 회당에 들어가서 제자 찾는 겁니다. И после этого я в синагоге искал учеников. 빌립보서 3장에 보면요. 진짜 이 복음 외에 다른 거는 중요하지 않다. 이렇게 고백을 하죠. В Филиппийцам 3 главе говорится, что кроме Евангелия ничего не важно. 자, 이게 오늘 우리가 받아야 할 응답입니다. И это ответ, который сегодня мы должны получить. 자, 우리 지금 사명자 여러분들이 완전히 현장 사령관이라는 걸 잊지 마세요. И не забывайте, служители, которые сейчас слушают это слово, то, что вы являетесь войском. 그래서 우리가 237을 살릴 수 있는 겁니다. И
Только так вы командиры, которые оживотворят 237 стран. 그리고 우리를 통해서요, 막 병든 자, 우상 숭배하는 자 치유하기를 원해요. И через нас Бог желает, чтобы смогло произойти исцеление тех людей, которые сейчас больны. 그리고 사도행전 13장, 16장, 19장에 보면 바울이 회당으로 들어가서 또 렘넌트를 찾아서 제자로 세우는 장면들이 나오죠. И даже в Деяниях 19, 16, 19 главе говорится о том, что так Павел шел в синагоги, храмы и искал комнаты. 그래서 찾아진 사람이 디모데입니다. И там он нашел Тимофея. 오늘 우리 사명자 여러분들이 현장 사령관이다라는 말씀을 정말 언약으로 굳게 붙잡고 응답받기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именно Господь желает, чтобы служители, которые сегодня слушают это слово, смогли иметь такую уверенность, что вы являетесь командирами ваших местных действий, которые оживотворят 37. 오늘은 이것으로 두 강의를 마쳤습니다. И сегодня на этом закончим. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя. 오늘 또 주신 말씀 붙잡고 우리가 제자의 열매를 맺게 하시고 현장 살리는 사령관의 사명을 감당케 하옵소서. И дай нам сегодня стать теми учениками, которые будут иметь плоды и стать командирами на наших местах действия. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Иисуса Христа молюсь. Аминь.